नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्तिशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज भिडियो आमे माने जानिबा धनुराशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन यही महाशिवरात्रि तथा जागर परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुनर्बार खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर धनुराशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को बा भोला शंकर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओं नमः शिवाय अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने बुध शुक्र सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि एवं एही महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि परठारू आपणक जीवन रे केउ सबु बड़ परिवर्तन घटिबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहितिला, स्वास्थ्य बहुत खराब रहुतुला, आपणकर आर्थिक स्थिति ठीक नथिला, धन जनित समस्या लागी रहितिला, आपण धार करज करिथिले बा ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर समस्या लागी रहितिला, आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे बहुत समस्या देखा जाउथिला, आपण संतान संतति पई बहुत चिंतारे रहुतिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बारंबार लॉस हेउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि तथा जागर ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह बोली माना जाए। शुक्र ग्रह को माता लक्ष्मींकर स्वरूप बोली माना जाई थाए। शुक्र ग्रह आपणकर राशि एकादश एवं षष्ठ भावर अधिपति अटंती। षष्ठ एवं एकादश भावर अधिपति होई करी शुक्र आपणकर कुंडलीर चतुर्थ भावरे एवं सुख भावरे विराजमान अछंती। शुक्रंकर स्थिति एठारे बहुत मजबूत अछंती, आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती। एठारे शुक्रंकर स्थिति बहुत भलर अछि। यह द्वारा आपणकर सुखरे वृद्धि घटिब। आपण नूतन गृह आदि निर्माण करि पारंती, जमी जानवाहन किंबा प्रॉपर्टी इत्यादि किणाकिणी करि पारंती। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे बहुत भल रहिब। शुक्र एठारे बसी आपणकर दशम भाव आपणकर क्यारियर भाव को दृष्टि देउछंती, तो आपणको आपणकर कार्य क्षेत्र रे सुनिश्चित सफलता प्राप्ति हेब। आपण आपणकर कार्य क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपणको ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट प्राप्ति हेब। आपण समस्त कार्य को सुरुखुरु रे संपादन करि परिबे। आपणकर कार्य क्षेत्र रे का सहित संपर्क गढ़ी पारे, आपणकर प्रेम बढ़ी पारे। जे व्यक्ति विशेष माने कोनोसी काम कार्य नाही बा बेरोजगार अछंती, चाकरी नाही, तो सेमानकु एही महाशिवरात्रि तथा जागर परे चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। आपण चेष्टा जारी रखंतु। गवर्नमेंट सेक्टर रे आपनकु सफलता प्राप्ति हेब। आपनकु कोनोसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर आसी पारे। आपनकर कार्य क्षेत्र रे किछि ना किछि बड़ परिवर्तन निश्चय घटिब। आपनकर ट्रांसफर हेबार मध्य जोग बनुअछि। स्टेशनरी शॉप, ब्यूटी पार्लर एवं मीडिया क्षेत्र रे जदि आपण काम कार्य करूछंती
ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ତଥା ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଟଙ୍କା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ମନମନାନ୍ତର ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପାରୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ପ୍ରେମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ବା ବ୍ୟାଚଲର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଏବଂ ଧନର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।